My name is Sara Batul and I am a teacher of Ikra Model High School, Sahiwal. Today we celebrate victory of Pak Army and Operation Banyanum Marsu with the name of Allah and ayat of Quran at the time of Fajr. Inna Allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum banyanum marsus. मोमिन मुश्किल घड़ी में घबराया नहीं करते। मोमिन मुश्किल घड़ी में घबराया नहीं करते। अगर ज़िंदगी का अंजाम मौत है तो शहादत से बेहतर कोई मौत नहीं। किसी ने कसर न छोड़ी हमें मिटाने की, किसी ने कसर न छोड़ी हमें मिटाने की, खुदा खुद मुहाफिज रहा हमारा हर ज़माने। My name is Sabah Fiaz and I am in class 9th. Today my topic is Bunyanul Marsus. 10 May 2025. Operation of Bunyanul Marsus was a major military operation of Pak Army against India. It was launched on May 10, 2025. Bunyanul Marsus means iron wall. It was launched at the time of Fajr. Pakistan fired 500 drones at 36 India cities to 10 minutes. Our force attacked India at Fajr with the operation named Banyanul Marsus. From Quran that means Sisa Pilai Diwar. Our soldiers faced the enemy, not their women and children. That called bravery. Proud of army that now different operation. Bunyanul Marsus is just mission. Its message, its clear message. The Pakistan army dropped a clear message to India. Peace is our first choice. Peace is our first choice. This operation was not merely a military action. Rather, it was bold example of courage, sacrifices, patriotism of the people of Pakistan. Our army responded rapidly to the enemy's attack and proved that aggressions with the tolerated on the Pakistan soil. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। हम अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, हम अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन हम तुझे सलाम करते हैं। मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं। ऐ मेरे वतन तेरे लाल कभी दिखते नहीं। न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है। पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन। तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। ये दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाज़मी है तो जंग ही सही, अगर जंग लाज़मी है तो जंग ही सही। एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बनेगा ये मुल्क। फर्क कायम रखते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्क कायम रखते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में बहने दरिया कुछ नहीं। नज़र बुरी डाली अगर तुमने मेरे वतन पर, नज़र बुरी डाली अगर तुमने मेरे वतन पर। मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। ऐ वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, ऐ वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं। माल क्या चीज़ है हम जाने फिदा करते हैं। गुलशन अपना यूं ही आबाद रहेगा, गुलशन अपना यूं ही आबाद रहेगा। बलखोआ जो इसका वो आबाद बर्बाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। मेरे चार धड़कनों
ملا ہے اس کا عنوان ہے بنیان مرصوص۔ اس صدر اعلی وقار مودی کا خواب تھا پاکستان کو مٹا دینا اور تقسیم کرنا، پاکستان کو نیچا دکھانا اور بھارت کی علاقائی برتری کو مستحکم کرنا تھا۔ یہ سب کچھ جدید طیاروں اور جنگی سامان کے غرور کی بدولت تھا۔ یہ تلسم ٹوٹ گیا اور بھارت کا غرور دب چکا ہے۔ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ مودی کی غلطی خطے میں نئے اور طاقتور کے توازن کا آغاز ہے۔ جناب صدر، یوم مبارکہ حق پر ہم اپنی افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا اور دریا، دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ صدر ذی وقار، جنوبی ایشیا میں نیا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ صرف ایک رات سے اس خطے میں فضائی برتری کا توازن بدل گیا۔ مورخ لکھے گا کہ پاکستان ایمان، شجاعت اور برداشت کے ساتھ بہادری اور دلیری کی تاریخ لکھے گا۔ ایک ایسا ملک جس نے بھارتی فضائیت کو روکا اور ثابت کیا کہ دفاع صرف تعداد بھی بلکہ تحمل اور درستگی سے ہوتا